Beto wa ina mono ye mado gbajito akolu do Royal TV bene to lendo ndoro pro metro bi papa tabo do amino zmale mine kudo azate to jilo kudo yela gbe pinpon de file minele bi no anu moro ya gando to me kola la dekwe e do dada do nunano kanu bi nuna jenu ji nunano hun kwe dada e do mi de je kere nu wiwa de letin lo bo anu bo jageto nu wiwa mi to Royal TV bene to leme e ka chi le je kere mi le de ni wana mi lo bo no pon mi de bene to me fi podo to godo ko le ja mi na to gbera pataki mi me de me lo bo de akoso ko mi to le lo bo no hoke bodo ro pon nu wiwa mi to le mi le mi don do taun bona do mi do zimale nu wiwa de do fo e be ka de tanta me bodo na pon nu wiwa mi to le me na do ta mi odo nu da pe de jijo de bene to mi to me fi le ji na do na usia alaka me na pe to da gbe de mo do zimale dada edo na wa zo na to inu ko e mai to me kolu alo to gale je na wasona nuko yi to to a to vi osu do pro po e to na wa nde dada na do na nuko yi beneto de me mi de yo ene si ye kameme no lo bona yi jo no pe to awe to na mi de azate to ji viro no e o viro ko gbere ne ni do yi de le kia na mi ni do yi nuko re no yiwa de ko mi de fiko mera ko mi ko avo o mi do mi de kia pe to yela we ko to de ko mi gan mele e ha cha mo gan bagbala yiro mi do da flus seda gonde basi lo poto no konto beta quickly a holu moduna madua lo demo e no yiro do e pass ba lo poto no kono beto era we poto Royal TV bene to le yiko re na di ko re na mi yile yino ton de apoti mi okon le no le dia yiko e ton mi le mi no de ton eblo beto do pobo yin azowato de Royal TV bene ji bo yile no ko yile zikan bo mi no ze lugo no ze kule mi ko afo mi na ho dide to gure ki agbon e inu konto do pona gbeta holomo no kunje madalo deme e paso bene eyo me awe go de po mi pona no agbalo safi me la ho mi do mi de ki agbeto ira we konto de po mi kan mele e na cheda mi gba o kuja zo ato ina yo mi do ba de frame do tu e nu konto pe no do ro kuna to le ton do me ko do plateau pour sin kan merci mi ko avo be beto be na go atona mi de agbalo safi bra ho ne pa chena nu de hunina hore holo bo mi na no ko de gamele ne mi o de kunpo mi kere mi na mo kunje u trolodi bra ho dafrozo se do agbande gande pa chena beta holo mo kunje madalo de me e pass bene ne mi kenu budo beta holo mo kunje madalo de me e pass bene e te do mi ne budo beta holo mon kunje madalo de me e pass ni mina bio evogbe me e gbetari oyin beta dewa bona gwalona e basi e tochiovi no chiovi e basi me hedo churu bodo bona wan bo me modo me di medin keche to o me lo gbe bo di keche to bo modo a o me hewo edo churu son agbasame urando wan menele bino yalagona to chiovi no chiovi de mando de me to le masoro fia bona do gwalona e bona sise do nkan menele gbe mi no ton e so basi e me dein e kanflan seku no le mi so no to menele unano le mi no to menele gbe bona gwalona e na e man juro e ton we do to mo na lo clement e bro do pro ko to kere le re pass bene beta holomo kunje madalo de no go alona me do alogigo kumpla dona o gbeto mado ganole to chiovile won unano le apa mo ko don ku emi no wa son do eyan o beta mo ko don o jodin kere de ku ni biblo de asante don jidi e na chera mi medao beta mo ngo e jodin e ma o lo se de jame don e mi na do peropo mi bio sede sun yo de mi bio mi dedi lido sun de mi bio mi dedi mi na blo kweropo o mi ke mi na kendo azonde yan son lo mi wa na sulo pozi kweropo ni vla menele aso tele mi wa ni mi ka pe aso lo bo wa gbon mi ke mi na kendo apa mo ko ton le ko wa mi e ma do bu kwali eyan o azonde mi wa le e ma su e ma so we na do wi wa le me kweropo me mi wa zon pede na ni mi ze padaki ni yina be ina wande fide jodi we no be no iwason ene zombo de mi be azole mi ton
boy pour mi ton da obwe et no yiro Royal TV na fi de me be azon wi wa lo sonie de mi person flan mi wa yi afame lo bonusin kan lo me don mi to chiovi no chiovi sin kwe de no yiro papa jof de lo don mina nuye bo hen teme lesi ami gali weni nu de dezo yi kle ba go alo ai de dulu ja pa kwe le me tron flan me wa yi e basi e avran kusi kame de mi je don lo atindo zangwe mi hen atin e basi 200 atin vi TV fowe boido lo don mi so tron flan wepo mi ni do atin lo mi do azon wiwa mi sien ko do e basi to kolanda mais e commune avran ku ton lo ku e yoro yin sisi do yoro yin ko ton e yoro Gabriel Sena Gantore dondo e direme midi te mi tron flan mi so ai e basi e awuno wuna no awe nko ka bi aton si ndie e basi o jande me no sin mi ko lo bona go alo na do dison na do ton clem wona jande me no titan ere duro ganji do gbeton lo te bodo afo bodo yi bo e ma pa me lo te ka me ma do de jo e ka me ma do de ton no ene zombo mi honwozun we su menele o go alo na yi e so basi jonjoja de kun zon bo ye ma pe bo asoko etole mi go alo me de pa mo ko ton wega o kwa soko amele ye mo me no be wa no bodo beto ne bi mo mi bro na mi yiro de sin ko bo ne mi ne yo yoro awo me yo di kanflan beta le zombo wi wale me do wa no me bodo ba mi ke mi amo me do posin ko alo wa zombie do ma na ti oje mi do yiro ko mo ko ton le ton me indike me jodo yo ina ti abi yo o ko do me di ko no klibe mera o de ti o ni kre mi ne me o je ko do ma yi ko do mera o ne do o gbeta ko mo ko je ma da lo de me pass bene mi se gbeta mo ko ton ko ne mi ka yan yebo ena chela mi bao gbeta mo ko ton réseaux sociaux là disons mi mo ite titan onu flag bejizi yele di mi mo yede mi akanu po président ko mi mo do nue tito de design le me o mi mo ndele bo ejromi de wi wa mi so ton le de wi wa mi so ton le et de justice égalité justice et paix ye do wa ndo sen ku ji lo baka yi lo male me me de da ka me de mo e alors paix ni no e ma nu me de lo kwede gbe ya mo paix kun lo kwe gbe wa FIFA matin kwede gbe o e no ve mi ga mi de mi no ho we ho ndo honina o vilema ma ni matin do we asimi to le ma yi adi do mo ba bo ale ko e mo no so FIFA kan ja ho mi de kan ja ho mi mo do gbe jogbe ngbe ro mi se bo mi wa so ba de yo na ti ami mi ku je do nu kuro mo je nu me na me da pa mo ko ton we do na pa ja gbo support yan ro iro beta ko mo ku je ma da lo de beta ka he hun na jo ho wa mi na wa pa mo ko ton we na wa kendo me la ho azore mi wa ka je tin le awu beta ya awu bere mi mo de azo wa mi ton le me ena chela mi meda wo asonre pepe manya ason tata e na bono fidi bodo wa hosin wa melo zoni kere na wepo ona hosin e de yin hu tata e hu wepo hosin do ason wa mi ton le me mi ma o fiesa telengo do ndide mi no do jurubo na yi wa igwa lo amedile do eme imero apa mi ton le tro kere mi na go na gbeto de la le o to pon ade vo le be ganji no enu a kwedo alogo dile si bo mo pe ugboro yi me lo le bi gbeto lo mi lo son kurukuri son mo no kameni ma o pe wo yi me lo nja alogo gbete nu de mi no na me de yin won wu na no ene le mi o su le we no ko lo bro na ye ya alo gbeto de bro no na mi e po mi no na ye do mi do ko zan de bro alogo o monto de na be mi so fi be je ton mi na numero lezi wizi kunto we media mi kenu pe ro pa mo goton we nu de mi no na me lo le mi o su le gbeta lo so no ko kan don mo no mo lo bro na me la lo yi no na mi bo mi ko jo mi le mi no na me lo le era chera mi me la o lo apa ko ne 18 bo ni mi mo do fi de ne ba melody e ma matin de mi o su si alo mi o su ma o do flavo bo ku no lo ma o so mo mi no mi do e basi nui wade titore bo mino basi po me enele po bo yiro lo ko nusu
ni basi nous ouais là maintenant c'est do kanji bon ni mede mon juro da gbe no le mon bodo me di bon no ebio la mena ye you don't do mina go alo amele ni ndo apo do awe you don't say do bon do me lo le ni ido mo khayri rutira do hede rutira donc a fiasa de la no atimbo melele no yiro une me lo so ko lo po mi do ma no tebo sien li nebide amo mi no ye hade ugono yi do bo de po mi no nale mi osu pa gbeta lo wono to blomblomblom de le ganji kabi ganji mi ado sanre dino zimale yiro mi so mono meto mi da ouve te wenya ouve de mi dolo le ken to apa mo sire ye ta wona mi ne mo ko de ko don de wen bon ko dali na do hunzo fi mono me bolo ipo me lo bo nu de inu ya na ele inu gbogbo epo de ma odo hu mo nko to eyo ouve akweto e mi di akweto ouve so ouve bete mi so ouve akweto so me e so tin ouve de mi ai bo imele gan do de e jodin bo mi yiro me lo bodo mi do me jura blo nlele to mi to me lo ngando mi wa sa to gbe mi wa se ne gbe bon kholo na no flen khli bonati mi le yiro kaka eno do me lo no mado joje bona pe mi mo enele bino yin tukla lo yin au fiesa eyo mi ku je to yera gbe pipon gbeto o yera gbe pon to Royal TV Benin to le be nu wa de nu wa okoropo to na do gwalo na Beneto le inu kan bukana zo gwalo na gbeto won wunano me ma do medele o gbeta akolo mu ku je ma do alo de me e pass Benin zidai okoropo blo we de bo mi nu kedo nu wa de yo wa le poto de po aliji be na wa le wi wa de ri alile wo kendo mi de gblegble ro bure yi me la ko se do agbare da frozo gan de pa tena gbeta akolo mu ku je ma do alo de me e pass Benin o beta supporting bo you know ze dai ba lo you know mo ide lo bono chan beta bon ko do na do ko mele ko gba fún do mi hablo nde lo be na bla wa me mo mele na ze ko e don se do mi na so choro na so du ma do mi no blo mo beta support mo ko to tin mi du ko so do no ina mo ko to alo nu ina mele bija mi no be mo na mele ya ne mi ka no chan mele gbon ne mi no chan mele gbon mo yo me odi e re hun do le me you know yiro mi we ya alo mi so do afora ne mi no mo mele le gbon ena chera mi merao do bon apapo energy do ko bla ya tono ko be do ko ka be ko ngo ngi ganji se bi do bon apapo energy beta tinumbo bono wan bo eno bla una mele bo mele no seko e ton se do bo eno sun tora so garon ko mo de do enelo basi pataki ropo do mede do juro bodo mina gwalo amede boze nde sedo boze do apo do awe sedo bo mamodo no yiwa eno zombo melo emo so do juro de bona gwalo na mede fole bo e ba si do e ma do no yovo yiro confiance e ma do jidele do mewu na to apahwe nene to apahwe aweto eno viawo nde mede sedo e me melo kerewe yin medero to me bolo numba to ni mi modo ndiye de mi dodi me yiro so fin konko de yiro le ni mi modo mi aton we bo de mi ka email ko ka mi awe bodo ero le na melo bo mele besedo ni mi modo eyo di mi hen mi na mana mi aton ka bi mi awo mi no sian bo rin ta me pon bono to bono gbon mi lo le lopolopo ji na to apahwe ne apahwe atonto e ba si nemi on blog bon mi o su jeno yimelo le gon mono yimelo le gon yiro mi we na de yiro mo kanji bo mo me ole din yiro wa nde yiro mi dogbon wi o me bibe de wa fe dari mo ja mi wa zon nyewe yin kai nyewe biki awi mi hobo na mele azaton godo mele wa mi gan e wa gan mi don bo mi mo nlele kanji mi ton lo aji eso mi he mi agbe mo ayi o mi do e ma do kuri de po flen bo mi yoro mi he mi agbe zena me no zena yi bo no o e mai don de to ba mi ma don de utu ka mo ko to bio ko gwa we de ba ni dai bo ma mo kholo de mi khemi do petori la ti mo yi o unano bo e kai metafuto ta yi metafuto titembe no wa do po de Royal TV Benin bo mi yoro wa setan mi blopo me ni le bo mi we ton bla una gbeto be akwe sedo buro gwa la no mi zibo wa jona be so akwe no bu so du
nu de wa de be mo ibo lo bla wa igbe ko lo wa tegbe iblo lo zimale yele titu e donc de ma ublo yedu lo nyu ayi be na se bo tafu mele na ene wa zo mo camion mi ne lo zimale mi ka ri bato me lo le ganji bo yo no beto de ya uve tite ngbe lo me wina lo mi de ya alo beto de eze won kuku we no lo te na do bi ondura me ne na mi de ya do beto de tin be ya uve lo me taun tite ngbe do beto de do ina kai lo be abo kai bi o kai lo je kun do alo mi agbon ye kan me bo na gbe bi onu me bo yinu ne mi jason wa gbe di ona bi o mi lo si ma mi jason wa gbe mi wa de mi blo eyan bo ja chona do na o si en la camera beto de a o velo le mi te pombo ni beto de a o velo me taun le mi de blo me de mi na jan de no titan se do lo bo na gbe se wi de do nu jonu we mi pon beto de a o velo me taun akore bi o mi da ibo do mi do si ma le ne do melese le do mi no na do me singana le mi no na ya bo mi do ri hobo mi do le ne mi na mi ka no be yele se do me lo le be no mo lo mo do zima le nu de mi ze jo wele le nu e awo ye ze bo na mele lo ni do mi blo ne lo bo mele mo ina na ya o sie bo ko re fun le yin na de alo go na mi bo nu wa mi to na de nu ko yi ene we zo bo wa pa mo ko to mi do hogo de lo bo na do do fle ke wo mi na nu ko ya lo de mi kanji me la mi do ho di mo do mi no baduna khemi eton ena chela mi fune lo yin fi dahu pataki bo do de me lo ewa bo e modo de me yete ni e ro awu fie sa me bo ye din do na bo modo nugbo e ro awu fie sa me me le tin ye jiye ko ya ko me jari musique me do de mo me lo awu fie sa me awu bla me bo igualo ne melody ma yon no henda yai você bo da kogi do bo do je bo e bro peto de ze lo bo do akwe ko me bo ze jijo ji e na no flame do ibi cho bo go ade ye ra zo ke me ya won bo zo ke mo go peto bo ko le ko mi e ro meme na e ga viawo na fi de viawo ko lo me titingbe lo filo ni na mi ma do ho bo me bruna lo ezo so mi de mi ona no me kai mi du ko zo beto mo le nu bo me du go sara e do na beto do udi ni so bo zi do hun ajo na ni kwero bo khaya fi de na hun ajo ho do be du acho mata gara eze kwero e ma idu ajo mata amu eze kwero bo do hodo e je fi de na je alo wedo bo so yiro Bro, bro mi zo anago. Ato ko ma de yo do. Ai wo ze bo do khodo ran. Bra lo ko do ni zo mi agba ho ru tare. Me mo ho a. No, ulo ko no ge me ru to lo me bo ya ko lo na. Ma do na no mi na gba ho ne. Ira wa lo go ne we do. E ga zi we do ho do. Beto era we poto Royal TV bene do. Nu wa de le lo bo mi do na no blo jan tanta. Do beto de le tin be da lo go ra e be ma yo dagbe. Mau kana dike be na yon dagbe bo nu de yin uve to be de me di do zimale ma o yin ro gbe to mo nkan to wi yin bo so be si bo zura uve mo nkan to me no nkan to mau kana gwa lo na yi bo mi yin aton so me do mi osu de da fotele de ma o kana zimale mi ma ja won ku gbe de ma kana zimale nu ma agble so mi we chu mi na ku ma o gboro to mi na ve bo do kan do a me ro propo to ko o me ra ko se to apare ko go ro po ti mo mi na waji na do na nu ku mo je nu me no go alo mi me no po mi le me no wa alogona o beta ko nu ku je ma da lo de me e pass benele mi o su de da so wa le ne mi ko no du nu gbon akore tin lo we na mi we alo de se to me mi no 12 ans do me le ma mu ku je ne me ya na do zimale mi na ijo ko ya me de bo me na so du apa mo ko to ko mi akendo onu wi wa de ali jile mi na wa pa ne ko lo bu na pitara e cha mi da ho gbagbara hogo da ho e ka so ba si hogo de bo ni mele ma mo kun je me ya do a me ne le ye chan yo so chan isese endo me le tin be chan de ra togbe iro de gbe be na joko e gan iro ko divan do ko me television me na ko igba be mele ko lo sun toro bo de do ne mi le mi no do logbon na chira no o de mi o do juro bo na wa azoro jan mi na wa do pero ko di ka je egbedin o mangando ngodio ba de mele azore dio do nuglo me ma anyo ma do di dio do ma do zimale mi ko kle ku nyumbo do re azore nto wa nuglo flo nya ma anyo do we ma eviawo
evia una yeni wa so yi bodo mina du de me do melode ni do wiwa bo ye ma mo ndiere ye ma mo kogbo bo do po ne lo me uja lo so aso de son cho bo ne mi no dun logbon ne mi no sun fo mo no yiya e ma do su san fo boy e mi lo si ma le mise mi le lo boju asavona mi na hokan e ma yin azo e ma yin do nu kona azo beta do nukun ahol modona madwa lo de melo nu kona do na bo ma azo de voa nso azo de voa go yo podo mi podi Royal TV be ne ma ka ndetu nka mo bi we ne ma do we me de la le ma anyo e bo ka ja di do pe ja wa gbe yan me ka na joko ya me ne do le de me ne bo ka ho mo goton bi yo ne e blo si ma le mi me de fle me do podo azo to gonu mi ka mo si ma le mi na se gbeta ne ti na do go alo na gbeto de ogun do do mele eyo o mera ho mi ku je do ai si mo ku do o hwe no lo hwe mi de ko de ho lo bon cambio mera ho de ton ku pla do na o azotewe azone wa de te ndebo yozu yo lu debete no du kan mai no simale ide mi o de popo ipo alo de mi mo wa to le gbigbo mo ko to bi ho me ami pon mayo ni do gbigbo mo ko to bi o gbo mi kan mi cambio mi de pon me de ye azone wa de ne ko no du gbo mi kan no mo ko to bi o ye pon e chere mi ba o yo azone wa de lo we ni mi o do to o nu keji gbekule ton lo si an lo e mi na mo do nde ma ti me gan ru de me lo me tu me lo gbere me xodo xoro lude qui travaille à l'hôtel vidéo le be ko no flati be do ko ma mo file gbo yele so si apu me na de question si o de lo wa fini po azonde wa te file gbo apu so ton me ko de son ma ni do me de we na ne bo lo me na de son na do ne di te na do na me lo su e ma o support lo ma me yo zi donc e ma gan wa yi so me e yan gwa lo na gbeto e la do ezi ele do sans voran we le po ezo mo mi le su mi se bo do ne nu klumbo je nu me da ho do po mi do na to vide de kimpo mi le e yo ina che mi ku che do o nu me ti me na me mi na to gbe na gbe to ira we pon to de kimpo mi le bodo ami pon no zimale beta mo ko to nu we lu be do go alo na town na do ile e do jro na do ze ire savo do go alo na ime ime boda u vemele au fede mi do le petate mi do lu na inse do me de kimpo mi le do no iwa de ateja mi na te go energy tito de mi do dai di na do do kwe nu do po beta lo to ken do tito de reality me la ho agora tito de mi basina azan chantonto sunde me mi na bio li do sunde me bio mi de don we ni te ko do mi de ma ze cabo ze go bando mi le na blow lo de mi sien bol na ta me pon mi ado ete mi ngamblo na do don tu ko do ko ma na bo mi do ko do po mi du ko do po mi ton mi mo do mi olo alogora meru te dalile meru bangbale ete mi so blow na meru to ko ile bo ile lo so awe mo de do azo ya we mo pe so alogo mi o so to le mega file mi asin ile wa do ni mo mi na blow nu wiwa de yin hu yin na ton la ko asanoji bo me do juro bo juro edo ye ni hune me de vogan ina wa lo asanobe ko asanobe ne ma ina na hu dia fon lo person ga chanton me do yi ga wiawe me afon me an blow wiwa ne lo arrondissement wando tome ko lo gbe papa fle musique ko lo sien do bon fi bo do gbe na e medaho eva usinu e pachena e arrondissement wando ton donc ni mi basi ne lo poto afon no me na wa yi e basi e bonu sin kan lo me do orphelinat e iro do papa jof do de mi be azonwa finewe mi we be azonwa de ko lo po so pe mi asogo yi gon eton wa do iro mi bloko do po bo so go jijo wa no friend mo aja ya ko pele na de wi wa lo na yi don lo asan o gbe lo tito awede mi do de kweza lo super pa gbe wi ne me okunrin na lo so bo mera ho de ton ko do mi po de fio o mera ho mi na ken do dagbede de kunrin na me na pe to do pole mi ken pe de pa mo ko to we mi e na tira mi ba o okunrin na no dagbere
Moni mise na jile do ya mi ton le go we. Ya mi ton le to sume ye no je la. Ni jala ko no wa so ngo. Me je no jana azan aton mo. O no zo be no tinta gbasa me, no tinta flame we le gbonu. Yo. On mi u sun sile makado nevu na do dio hu mi ton. E hu ni na lo ba si ni atogun lo na. E no do yo cellule. Yo dévolé no to eno ta gbasa me wa nous vi dévolé yo dévolé no to yo dévolé wa ni do ko china me ni na paja me support fi oni mi obi ahon ezu fi di do so na ahon ezu ga me support fi na de mi freni aganji do ohun lo de no na ezo mo no ti ta gbasa me wele po mo no di azon una to mo no di azon en o ko le apa mo ko to we ogun de no la me agbeto enu e bodo jire bodo won ba ne bazo ye yizo dagbe wa melo de ka wu dako ide ayo ye ma wu melo dagbe kere wa ne na tu mena mi ni ze gbeto lo pole lo tele ogun de ti to la mene il do 5000 ml de sang 5000 ml de sang o ti to ogun gbeto lo posin agbasa mele ti hunde mi le no bio na lo hun le vile to we mo ni ze ka go mi ton mo ko ton de mi no bio mais là et on se peut pas et au si péré conto o apo me no i hun lo si péré conta polo me dai bo péré de no i bu na kon de jilo o so bo me lo supo me le na hun plan plan e yo ne mi no 350 ml o mi no 350 ml yo o to gbedo lo posin agbasa me eti yi 5000 ml bo de na yi lo popo 350 ml 350 ml de no yi ouais ils sont attention en mais ouais tu bo ire ya wa ide wo bo ka to mo ogun de o yi lo de vo zo bi ko lo le ko wa no ya mi to mi gbo ya mi to le yan sume e me de ko ma ka ja azun gbede sume we no wa sume de hun lo de ana e ma no e do nu de vo mo ai du bo hun lo le ko wa de ana du bo nya to du bo hun yo de vo nu wi yo na wo to hun yo de vo apon mi to le no to hun yo de vo le hen wa kaka bo hun lo no le ko wa ten to me be nu dagwe kere we oye muni na ohun de ore vini manako do o de apare ko ko sin se leti bo do be o jesu okulu bo kon do akulu di bo gren o devilega do ko mai nu de nade ene bula pa ko po wala gble de les otin bo mi no mo gon belesi bo gun lo yena yi bo na ize kon do fodun de di vlavo alo ye no ai ko hun de mi me no ti hun lesi ko gbagba lo reze ko do fodun de ji ma ja fodun de ji nko yo gbedo mamoto adero de mamoto ma yo de de be na do bande ponde ne ko no ne no igbo gan ye no ko pere mi si we ne no igbo ina chera mi gba o ho mi do ne jesu ko ko hun mi ado po hun na mi mo o jesu ko ku bo ko hun e ton dai mi ado po hun na ohun lo si ho wo we nu me lo bi o ma na me bo yizi wa to ko yi bo do eni yi hun wa ba gbo to ro ni yi hun wa ba lo hun de ma wo poto lan lo me ba ni bo to ro ni yi hun wa e ka ni yi hun wa de ma mo hun lo no je flen e ma yon o ko ke me le no to di do ene do e no ze hun no kondo votun deji e bo lo to deji de na do mi do e ma yon wo ngema en holbo na tu mana mi lo bele sumi na pon no mi di ni mi apo de me no yi hun lo sinde kron to me dai siene lo o kula ko we de me kula ko we to sin lo me sinde ko ta po lo me lo kula ko we po kula ko lo we no yi ewu ji e no yi hun lo do di ni mi ka pon no yi vodun de to mi to me file ye mo mi ka se ye me inu konto nu vodun mo ko tonton le e do mo kula ko mo jeji e mo yi kula ko tini ka wa jan ze me de do save jan ze nderu baya vo 600 na vodun mo ko ton le e mo na hun lo to hoibe mo yi hun lo mo na de hun lo na kon le di ne e no ze lo wa vodun lo kon mo hu deji me no ku ja o che be be do mo e ma uli gbedo ni mo ze ku e ma ka i gbedo ni mo ze bo wi di ne ye ga ko o hun mo ko don hun mi ton lo de mi no na lo ye ma ga wo ze bo we kon mo ko don lo yi e mo mo ko don mo yi hun mo ko don awi to ne lo gbete lo lo ye ni ma di bublo na lo tito de tindi
tito de te bo na ro po na lo yi hun le e mai hun sinu we do to we de pe pa mo fun mo lo no do hun na me do to we je ayo e do to zo da ho ya hosu na che mon coton a son ko ino pe nu kun do hun ni nago agence nationale pour la transfusion sanguine e na che mon coton to we dele pour to gandele po e do ati na so gan do hun na me do to we don we do we mande bo we ma mon coton o e gan mo bo dia to we po e na hun me you know FDN fiche de distribution nominative we ma mon coton e tin to we ma ton me we bo we de nu ye mo lo bio hu do hun ton me we ni mo lo bio hu do hun ton me we do to lo point e na basi we ma mon coton bo na zi caché ton didi ton numéro contact de ton le bipo we ma mon coton na zi wa to we he gan yi hun mon coton di we ma mon coton jeflin e no we ma lo bo gopon bo to shido we ma lo dagbe ton we ma yin e ba yi po bo wa we po na servir hun mon coton pe support bo ma gan do lo toji lo mo lo ke nu vive nu ta de ja ni mi do toji ma so yon ba pe to e do étape par étape ni e point pa he wo point pa de wo point pa support bo e so bo ohun mangati mo ni mi ze mi ja hun na gbe ni mi pon ni mi ze post tro apo mi no yi hun ro mi na mo lo ye kan we dede yi yo lo code we zede yi code mon coton so bo ni do hun we tronfi bo bio ma do kutol me ni ye yon fi hun mon coton tron ye hun di fi tron di ni e tron kutol ni bo bio agome kan lo fini ye ro blogo hun we ni fi lele we tron tito support a hoso zero te Beto support mo hun na total mo ile no na hun ka bo do we ma pe de hun ni na ton bo ye yon yi to ba hun ta kan bo yi wo yo su ye mo hun ayo na da tu mana min o hun manga tin bo me na wa hun ni be ma yi hun ni ni gbe tin ye na mo yi no do zo mele mo kun je me di mo ni eze gbeto lopo ohun kun e tin to me lopo go egbonfo hun kun yen ton ni kat ni ton ni ohun kun je ni mi na mo o plus we hun kun yen ton ni ze frère Fernand ton ni o ton ni e so gbonfo na mi do na yen ton ni ze merevo e so gbonfo na che e no ajo bo me de no wa jan do ohun kun mi ton o mu e we bo merevo de don lo su de to didi o mu e so yin wo su bo e ran do mehi we ran do na yo me do wa e hun kun to e o so gbe bo na ze bo na yi me do mo emi le ka do fi bo e ma mo na emi le be mi le mai be me de na kwe ka be mi le mo na hun e me mo ohun kun lo yin o mu e be so do examen de vous be won ba ro hun kun lo yi but then o mu e lo examen lo e ti to mu e mo si to plus me ye mu me no gbeje mi mo ko ton ro biotechnologies le ye mo do na do no te ganji ohun kun mo ko ton e don do fo wi gbon me bi gan o mu e àwọn examen lo ko to fun be won ba si to hun mo ko ton ji gboro polo est-ce que meheji au moins ton lo to examen lo me lo moins gen we examen ton lo so abi plus we do ni plus we manga yi ni amani mo we be ton lo a ran ni be no ajoro mo goje nbo me no mo ni wa mai wuna mi me de ka wa bo no be jo se kwajo do fu abi we eyo be mo se kwajo mo e mo no se ohun mi ton he lo e mai ye mo no sa e mai no se mo no de kwari kwigbe ko ya ko su do e je no se ju bo no ayi maka so sisa na do ni mi zi apo he me no ehun lo do akoeho apo lo to no le bo hun ma ko bi e me e ko to apo energy apo lo tata bo nu e no zi do hun na me lo po e we lo transfuseur e ko to apo energy to we re hi ogbon nde pe maka bi e me bo hun ko e ka lo zede me lo e no da hun lo pon we lo pon de mele nu dagbe to hun na lo me ni ni we na hun to e na da hun lo ko na pon le de me ba yi résultat e ton si a we si a ton godo mo na pon résultat lo e na so bo ni nde ti to flem ba mo lo e ma yan e na do lo e ma yan mo ya o se bolo mi go to we e na pon ona ito iro ko mesi alo ye ayo ni idon e na dia lu na we no we de wa we ni to lele dia ya we na pon go we àwọn we na ka analyse le no ba to hun le po je mo su do apo a o oni aka na su ko do ba yi analyse le da yo do gbejo lan to en po lo pon e
a nye we gba ngoza ko ya ku kan de aton ne we gba oni eyo ohun lo ne bi eno na wa bono do we ma penpo de mi bana ohun lo aton we no na nya na titan nya susi anato so aton me nya yon si anato so ne me imon kun je me be nya na titan bona wito bona tonto eno zombo ina de we ma mon ko tonto na me o we ma mon ko ton e clair lo ayin hun na to tengbeju ba bio beta ati lo kodo beta gbe pe he na hun le ton me mo be o mi no do na me lodo ni me hun ni na li me do nu ba ere di mi wa mo tan we de we yo mi ze do basi nu mi ton lo sugbagba na we na titan bona wito bona tonto ina ze we ma ere na we ma ere di e clair ena ache no eklem no hun kun lele hendo hun lele we bo ma di keni joro miji we nu mo ko do jo be mo ma mo ko asiwe ni yo mo ro me ni hun na to ino ya wu ina ya wu le bone bo ma wa to we yo do mo ma lo to si yo yin ro pe hun e don ro hun kun lele we be nu dagbe ti to we ma mo ko don le me lo po ni do na me ina chena mi eyo beto ya we poto Royal TV bene dole benu iwa de beta akọrun ko je manda de me pass bere ko pe ko nu konto de adu de gozi tito le ko mi de fi ogbe wa te mi do bran se to beto ya we poto de pe mi na wi wa de mi zero te na to go alo na beta akọrun ko je manda de me pass bere na o sun de me abi o mi de li do sun asa ti aton go li do sun ko fo ko nu ko we go de me abi mi de do ela tira mi gba o wo na don do o nu konto e pass ton le ko wa je pass ton le po pa so don do Royal TV sínú contrôle po gbe pepe obi na nu iwa dagbe he wenje passenger la ye he mo so he mi te na building ba sun de bo o mu eno supo o ni mi wa to do ko fi no pon yo po mi ton le de eno supo po mi amo li lo poji ni yo po na yi churo ko do li lo poji na do azon eno ro we si wo si azon ro eno gba pe bon toji to gan to sumo ko ton leve be mi na ve me lo èmi ton wa na hun ye ton na mi do hun o vi mi ton le na do onu ke no bio ohun e no bio vi le to we le e mo no supo dia o nu pe vi gengi unde e ma te no ze ni de si go man do awe nu mo ko ton de yen no bio yi mi le so mi pon vi ke yeji wa su wen we aton we churopo we chanton we na si ohun pe video tu bo vi mo ko dan ba si matin to bi na ve lo e si abo domingo se ke ba lo di so de ton to su ke mi na bi o ni ada to chanton to gbe to kan chanton e ni wa na hun ye ton ohun lo po ke na ohun le vi lo po wa ton gan to we ohun dagbe so ti do hun na dun ni na lo me chere we no we na hun to e ba yi azie dewe bo na mede me ma te nyu na do me ja won ibi amaga mo me lo mo nu kun je me be ita ri lo ata zon lo pro wa di chifu e mi ton lo su lo na do so is de wa staff wa de bo staff na mo azie de bo staff na me de bo ni bo wo su ina pongo wenu he me humo ko ton yi bo vi mo ko don wenga ya ina ku de se do yi be nu dagbe be nu da ho ndo do mi ba o wona beto era we poto Royal TV bene dole asa chato go lido sun ko fo ko ko go de be mina bioton de arrondissement 5e arrondissement o khogbonu don fle mina ko wa fodo na do na hun na do gun o vi yo pobule kan na do gun beto de agbaza me bukare azon jele gan bon wiwa de yin pepe runu konto o e paston ina ti ado pro mi dole mara ko gan de pate na beta ko mo kunye mara de be wante mi do lu buna inseto me de ki pomile bomina zenu wiwa te to buna ze boro fra ndondo asongato Royal TV ton le pokota oso dondo e basi me asongato ONG e paston le bi bodo awakani makuye blu nso gbo fra bodo ndo e basi nu konto madame Ngbeji Mathilde to gbasi o froid odo mendevo de do no gwalona e be enenkoku
zodondo e basi forum go ni suton do alwa kanima ku yeblo wa dona e do mo e ben bini zo hwan wo lo azan chanton to lido sun e me abio mi de don do 5e arrondissement e se po mi na wi wala ni je hun we uje kam au ve mi tole maru be wane boy seto mede to fi poto go ko na ndo go ala na mi na wi wa de po aliji do mi do ko lo go do mi kan do blo wa de vole jemo yo a gbo ye kan so do gbe na gbe to de o na nu mi awede mi na phone wi wa lo ndondo do gbon wi wa de to ali jiro dali nko dondo e basi medaho to gba Geoffroy na to basi nu he so gan wa bo ze e ton sedo e yin me so pole bo na basi le bo do juro bo na basi le e akuno gbero to nina ye kugun ndo motendo gwalo na mi ni mele na so gwalo na mi gbon lo kan dali e ni yiro e basi 90 40 30 20 na mina to po wera je ngbe wo je gambe dondo mina yena to po mi polo bena je ngbe je gambe petake de we gan de batena e paso beta holmo ko je ma dalo de me be de yin se domine be ye kan ne me mina gbon lo ba logo mi tole na beta ndo no te afon de sane ku mi gbon kan ne ji mina moyi alo pepe ko nu ko to de adu de huro de mi do lu na donado ze daga mi gbon kan ne ji mina moyi wi wa eto de po na je hun bo na je kan gbe ku lo godo tole mina to po e po bon kam ko to ji danda me ka de bo azan tia tongo lido so ko fo ko ko go de me mi de to de azan ko pe ko nu ko to e pass beneto gbẹtọ lẹbi pápátá mẹyìn wọn náà gbẹtọ àwọn kọtọ kótó mẹ ẹgbẹ wọn ẹpọ gbẹtọ de yọrọ bẹrẹ tó náà inú kàn gbẹtọ de ká yọrọ simale gbígbọdọ wà nọ tè ló gbígbọdọ tè ndidọ ní ekpo lẹbi náà wa mẹbi pápátá sí afọdọ náà sọ gbẹdẹ siẹkẹ wà nọ tè sima xɔ gbónú tán bùnà yìí nàhùn nàdó wọlé bẹnẹ tó gan nàdó wọlé fíìmì tó lẹ gan nàdó sí gbẹtà ìpàsí do àgà energy ẹbi náà nọ lóbùnà kìrìtà nù ìwà mi tó tè tán gbọdọ àmì lọ simale fúlẹ̀ mi náà sí lóbùnà tó gbẹ náà mẹ́ta ó sọ àjàká fún le microtier boto gbena Royal TV Benezi gbevile bi kwakwata Eric Okuchiko mi don do se do fide ade PDG Royal TV Benezi on bra ko jira koteyon bito gbena mi boto gbena yemede no moloji to wuchi an yele bi kwakwata ko do mi no small teto mi na se boro fle eje gagwe mi na so pe de nu iwa de to fo le nkan to leme